Sri Bhumika Technical Institute, among all the students gathered over here, and also the teaching and non-teaching staff. Artisan. Finally, we have a special opportunity that we are giving you to understand this particular side dimension of our craft sector. So again, I remind you, there are 4 crafts. You can see commercial craft on one side, which normally we look it as a waste at home. Once the grating is over, it goes to the backyard. So that backyard waste is moving into the front yard, the visiting room or to your dining room as a product, as a some utensils or some kind of decorative items. So this is where what is called the waste can move into wealth. And we have artisans like Sonuji now, he is sitting here, he is a state awardee. And there are many of our artisans in Goa. We have Mr. Lotlinger, who is a national awardee in that craft. And across India, if you see, there are so many people who are working on this craft, coconut especially Goa as a state, and Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, all these states, Lakshadweep Island, all those people there are thousands of people living in this craft. So you always have an option to look into certain products which you think as a waste, or maybe other people look it as a waste. You can turn this into an income generation for you, also to create something new for the society. So just experience it. You can see there will be machines bringing it after this. So how it can be polished and how they are making this kind of products. And this easily, I can tell you can easily, you can also try this at your level also. The other one is pottery. You should know, which was a great exposure for clay, because those people were so happy to see the small works, detailed works done in clay. Because Goa, as we know, Goa is only known for the beaches and the parties, which is wrong. We should go through all the artisans. We have a lot of culture and tradition in Goa. And I feel as a youth, and you as a youth and the next generation should not look only into the, what we say, high tech or something. It's really nice, but if you have something in your village, if you have something in you yourself, not just pottery or this art, any other, it could be a painting, it could be even a small drawing, sketching, just go forward, because it's not just a hobby, it can take you to the heights. Because we hear a lot of artists' names all over the world, and it's very important that we take forward the Goan art, culture and tradition. So thank you. आमची मिसेस आता थंय गेला आणि हे करून पुढे येवपाक कोण तयार नासलो. माझो मेवणो ह्या क्षेत्रांत येवपाची कारण म्हणजे 4 वर्सां फाटली तो खंयच्या तरी दुसऱ्या क्षेत्रांत आसलो, म्हणजे तेचे छंद दुसरे आसले, तो येनासलो. तेका कसो करून आणि आता तो 2 वर्सां जाली इतके तेका कळ्ळें की बाबा ह्या क्षेत्रांत कितें आसा ते. जरी भले तेका त्याच्याकडे पैसो नसलो तरी ह्या क्षेत्रात एक मानसिक समाधान असता. एक पाठकार आपले थाप पडटा, एक खूप खरो कलाकार. आणि जसे आमकां व्यासपीठ मेळटा, आमच्या पेडणे तालुक्यात खूप कलाकार आसा, ते सोदपाची गरज आसा. जर आमकां ह्या सरांक कळ्ळें की बाबा तेणी एकूण चार्ज घेतलो आणि खंयच्या कोण कलाकार आसा, जास्तशे तेणी सरान आतां पेडणे तालुक्यात अशें अवेअरनेस कॅम्प केलेले आहा. हांव चड वेळ घेना, तर आतांचे कलेच्या क्षेत्रांत आमचे नामवंत 4 कलाकार आलेले आसा. ते तुमकां भुरग्यांक
बारीक बारीक गोष्टी शिकयतले. हे बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही आयज जरी नाकारले तरी फुडल्याच्या जीवनात तुमकां इतके उपयोगी पडटले. सगळ्यांक व्यवस्था व्हाईट कलरचो जो मेळटलो अशें ना. आज कॉम्प्युटरचो जमाना आयलो आसा. एक कॉम्प्युटर 20 लोकां 25 लोकांचे काम करता. तर प्रत्येकान खंय तरी एक कला घेवपूच जाय. माझी दोगां चली आसा. ह्याच कलेंतल्यान हांवें म्हाज्या चेडवांक फुडें काडलेलें आसा आणि ती एक नामवंत भरतनाट्यमय करता. वेगवेगळे त्यांच्यानी कला शिकून घेतात. त्यांच्याकडे सगळे कला आहा ती सुद्धा म्हाका ह्या क्षेत्रांत कामाक हेल्प करता. माझी व्हडली चली लॉ केला. लॉ करून तिने मास्टर लॉ केला. धाकटे चलीन बीए केला. बीए करून एमए केला पॉलिटिक्स आणि ते नॅरीन कामाक लागला. पूण हांवें म्हाजो व्यवसाय सोडूंक ना. ही माझी कला सोडूंक ना. माझे पांय जमीर आसा. सरान सांगले तूं आणखी भरारी घे. आपूण तुका हे कलेन माझ्या आणि हांव एक विद्यार्थी आसा. म्हाका खूप शिकपाचें आसा. तशेंच ही जी आता 2-3 दिसाचो अवेअरनेस कॅम्प आसतलो. बरे तुम्ही लांब लांबच्यान भुरगे आसले आसतले तुमकां सुरवातीची फकाणां दिसतली. तर हांवें तर चवथी पयली एक आमच्या मोदचे कॅम्प घेतलो 1 म्हयन्याचो नॉर्थ सायडीचो. 2 म्हयने म्हाका सरान मडगांव घातलो. सरान सांगलें तुका मडगांव वचूंक जाय. सर म्हणलें हाऊ कॅन इट इज पॉसिबल. सर म्हणलो नाही तुका जाना योगा मडगांव. सराक खबर आसा हांव कसो होतो नॉन स्टॉप 2 आवर्स जर्नी म्हाका मडगांव धाडलो सरान. 2 वरां पावपाक 2 वरां येवपाक म्हाका लागताले. 21च्यान हांव आतां सध्या शिकोवपाक वयता आनी ह्या क्षेत्रांत हांव 1-2 वर्सां शिकयल्या आनी आतां म्हाका अशें दिसून येता की ह्या क्षेत्रांत भरपूर फायदो आहा आनी फुडें वचूनय तुमचें फूल लायफ म्हणटा तें तुमचें चेंज जावंक शकता. खंयच्या गव्हर्मेंट सर्विसेक तुमकां वचपाचीच गरज ना. कारण तुमकां इतलें शिकूंक मेळटा हितून एक कितें तरी न्यू आयटम फॉर्म करतलो म्हणून. आतां सराक खबर आसतलें आमी DTW म्हणून एक म्युजीक क्लास घेतला. तेतून आमी डिझायनर कोर्स केला आणि आता आम्ही जे तुम्ही तकलेन चिंतले पळय ते हांव तुमकां करून दिवंक शकता हांगासर. सो इतले म्हाज्या तकलेन भरलेले आहा की जे तुम्ही उतरोवन काडटले की हांगासर म्हाका अशें जाय म्हणून ते हांव करूंक शकता. इतले कॉन्फिडन्स येयलो आहा ह्या कामांत आनी हेच्या फुडें सुद्दां आतां सद्या हांवें स्टार्टअप केल्या. सो जेन्ना म्हाजो 4 म्हयन्याचो कोर्स हांगासर जेन्ना स्टार्ट जातलो लास्ट आफ्टर 4 मंथ्स म्हणजे मार्च एंडींग मेरेन अशी एक तरी हांव न्यूज दितलो जेणे करून अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात तरी म्हाजें नांव जातलें आनी हांव म्हाज्या जे सराचें नांव सुद्दां जेणे म्हाका क्लास दिला तेचें सुद्दां नांव बरें काडटलें. सो बरेचसे पुढे सरल्या. पुढे सरून आम्ही एक्झिबिशनां केल्या की जी जाग्यार ऑल इंडिया एक्झिबिशनां आसा क्राफ्ट बाजार ते आम्ही सगळे करून गेले. लास्ट आम्ही नेपाळ गेले. नेपाळ आमची तर परिस्थिती नसली की आम्ही विमानात वयतले विमानाकडे पळयतले पण आम्ही विमानात बसून भायल्या देशात सुद्धा एक्झिबिशनां केल्या. भायल्या देशांनी आम्ही ते थेट क्लासी शिकयल्या. आता तशें जर पळयशात जाल्यार हांव मास्टर क्राफ्ट अख्ख्या गोंयांत हांवें बांबूची क्लास शिकयल्या. कळ्ळें ना. काणकोण 70 फोंडा पेडणे पण बांबूचे कलाकार इतले हांवें ट्रेन केले पण कोणूच ट्रेन जायना आणि ते फुडें येयना. कारण ऑफिसर त्यांच्या फाटल्यान खूप लागता. एक्झिबिशनाक तुम्ही सांगपाचे मेन म्हणजे बांबू आसा ते लोक फाटी सरतात कित्याक जातीक लागून. जातीचे बांबूचे ना सुपार रवळे पाटले कारण हे बांबू पासूनच जायना. तर बांबूची वस्तू भरपूर करूं येता प्रत्येक तयार. आता आमच्याकडे चडशे आयटम ना थोडेच आसा. आम्ही गुटी करता हाऊस करताले हिंगींग लॅम्प फिश आणि गुट्या खातीर धाकटे धाकटे पाटले करता. तेचेर आमची खूप जोड आसा आणि जोडले आम्ही. मातशें आमकां ठोकर बॅक बसली लॉकडावनान आम्ही करूं शकले ना कारण तेन्ना मातशी मार्केटिंग उणी जाली. तुमकां खबर आसतलें सोनू हे उलयतालो पण सोनू शेटगांवकर उलोवंक ना. विठू नायकाक तुम्ही वळखतात पण विठू नायका कडेन जी मातयेची कला आसा ती कोणाकूच खबर ना. एक जर तुम्ही फोटो दिले जाल्यार त्या फोटोआ सारकी तो मातयेची कला तुमकां दाखोवंक शकता. आता प्रत्यक्षात जर हांवें तेका म्हाजो फोटो दिलो जाल्यार तो म्हाजे रोखडे हाडूंक शकता. इतली तेच्या कडेन आंगान कला आसता. तशेंच भरपूर आसा की ती कला प्रत्येकान खंयची जावं आत्मसात करूची ते ट्रेनिंग घेवचे व्यवस्थेत आणि ते व्यवस्थेत घेऊन ते पुढे सरपाचे अशी माझी तुमच्याकडे रिक्वेस्ट आसा. विद्यार्थी मित्रांनो आणि हे हांगासर आमी बसल्या आणि उलयता पण हांव तें हेडमास्टर पूण हांव भायल्या देशांनी आजून पावोंक ना. पूण हांव त्या भायल्या देशांत पावलोय बी कशें पावतलो म्हाजे पयशे म्हाका मोडूचे पडटले आनी ते वचून कितें करतलो सगळें पळयतलो म्हाजे पयशे सगळे चलोवन घेतलो. पूण हे कलाकारांनी पळया
भायल्या देशात जाऊन येले पैसो आपलो खर्च करून ना पैसो सरकारचो आपली कला दाखवून येले आपल्याकडे जी कला असा ती लोकांना दाखवलेले आपल्याकडे जी कलेपासून तयार केले आयटम्स ते त्यांना दाखवले आणि आपल्या कलेची वाहवा आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर करून आयले आणि हे तुमकां कित्याक सांगता तर तुम्ही अशी तुमच्यानी जो कलाकार आसा तुम्ही फायंड आउट करूचो आणि तुम्ही पुढे वयचे आणि तुम्ही सुद्धा ह्या कलाकारा भशेन व्हडले जावचे तुम्ही जर व्हडले जाले तर तुमच्या शाळेचे नाव येतले पर्यंत सरांचे नाव येतले आवडपाचे नाव येतले गावाचे नाव येतले जाऊन हांगासर येयल्या ते कितें तरी एक उद्देश घेवन येयल्या कितें तरी शिकपाक येयल्या फॉर एग्जांपल कोण टेलरिंग शिकपाक येयल्या कोण कंप्युटर शिकपाक येयल्या कोण इलेक्ट्रिशियन शिकपाक येयल्या वेगवेगळे ट्रेड्स आसात हांगासर ट्रेड्स घेतले पास आउट जाले घरा बसले कामाक गेले किंवा गव्हर्नमेंट कामाक गेले लाईफ सोंपले हेच्या अतिरिक्त जशे स्किल्स हेंच्यांनी तुमच्याकडे प्रोवाइड केल्या दाखयल्या हे घरा बसून सुद्धा फ्री टायमान करू येता कितलेशे असे स्किल्स आसात जे तुमकां आमी म्हणटा ताका पार्ट टाइम जॉब जे पार्ट टाइम जॉब घरा बसल्या सुद्धा करू येता कामाचे कामाक गेले सांजे येवन तुम्ही एम्ब्रॉयडरी करू शकता सांजे येवन तुम्ही कितें तरी कोपा आर्ट्स करू शकता मोड आर्ट्स करू शकता कितलेशेच गोष्टी आहात अदरवाइज आमच्याकडे एक आमचो टाइम वेस्ट करपाक एक मनीस आसा जो मोबाईल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी पासून लांब करता मोबाईल इतलो बरो की हे असले गोष्टी सगळे तेजेर मेळटा पळोवंक मेळटा तुम्ही आज युट्यूबार कितलेशे गोष्टी पळोवंक शकता पण आमी तेचो दुरुपयोग करता तर एक्चुअल जर उपयोग केलो जाल्यार हांव सांगता तुमचे लायफ खंय तरी बरें वेवस्थीत स्टेजीर पावतलें